মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিব লাগে, অন্যথা হ'ব নোৱাৰিব ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ। দিল্লীত বিস্ফোৰক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মাদ্ৰাছা সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য অনুসৰি অচিৰেই বিলুপ্ত কৰিব লাগে মাদ্ৰাছা শিক্ষা, কিয়নো মাদ্ৰাছাত যোৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেতিয়াও সমাজৰ উন্নয়ন সাধিব নোৱাৰাৰ লগতে হ'ব নোৱাৰে ডাক্তৰ তথা ইঞ্জিনিয়াৰ। ये मद्रसा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। जब तक ये मद्रसा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। अगर बच्चा को आप स्कूल में जाने का समय आप पूछ लेता है कि बेटा तुम मद्रसा जा रहा है, तुम जुनाब बनेगा, इस रास्ते से तुम डॉक्टर नहीं बनेगा, तो कोई बच्चा मद्रसा नहीं जाएगा। मद्रसा में तो दाखिल किया जाता है वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, किसलिए वो रास्ता बंद हो जाता है। तो आप जरूर कुरान पढ़ाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ाइए साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, बोटानी, जियोलॉजी। तो इसीलिए मद्रसा सब विलुप्त हो जाना चाहिए, नॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए, और घर में आप खूब आपका धर्म पुथी पढ़ाइए। দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেতবোৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে মাদ্ৰাছাত মানৱ অধিকাৰ উলংঘা কৰাৰ কথাহে শিকোৱা হয়, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ল'ৰা ছোৱালীৰ শৈক্ষিক বাতাবৰণত এক বেয়া প্ৰভাৱ পৰে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। मद्रसा में तो दाखिल किया जाता है वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, किसलिए वो रास्ता बंद हो जाता है। तो आप जरूर कुरान पढ़ाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ाइए साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, बोटानी, जियोलॉजी। तो इसीलिए मद्रसा सब विलुप्त हो जाना चाहिए, नॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए, और घर में आप खूब आपका धर्म पुथी पढ़ाइए। আনহাতে ল'ৰা ছোৱালীক কোৰাণৰ পৰা নীতি শিক্ষা ল'লে কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় বুলি কোৱাৰ লগতে স্বাভাৱিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে বুলি ব্যক্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। तो आप जरूर कुरान पढ़ाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ाइए साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, बोटानी, जियोलॉजी। तो इसीलिए मद्रसा सब विलुप्त हो जाना चाहिए, नॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए, और घर में आप खूब आपका धर्म पुथी पढ़ाइए, पूरा 2 to 3 घंटा धर्म पुथी पढ़ाइए, लेकिन स्कूल में ऐसा ही शिक्षा दीजिए जो शिक्षा से आपका बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। তদুপৰি উক্ত অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ঘৰত ধৰ্মপুথি পঢ়োৱাত কোনো বাধা নাই যদিও বিদ্যালয়ত অন্ততঃ স্বাভাৱিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰাটো বেছি জৰুৰী। पूरा 2 to 3 घंटा धर्म पुथी पढ़ाइए, लेकिन स्कूल में ऐसा ही शिक्षा दीजिए जो शिक्षा से आपका बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে কোনো মানুহ এই পৃথিৱীত মুছলমান হৈ অহা নাই, ভাৰতৰ ভূমিত সকলো হিন্দু মানুহেই আছিল। আনহাতে যদি মুছলমান ল'ৰা ছোৱালী গুণৱান হয় তেন্তে সেই শ্ৰেয় তেওঁলোকৰ হিন্দু অতীতক দিব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। कोई जो आप बोल रहे हैं मुसलमान लोग कुरान कंठस्थ कर रहा है तो इसलिए उनमें बहुत ज्यादा मेरिट होता है, ये सारा मुसलमान भाई हिंदू था। कोई एज ए मुसलमान ये धरती में नहीं आया, भारत का धरती में सब हिंदू ही था। तो आई विल गिव क्रेडिट, अगर कोई मुसलमान बच्चा बहुत ज्यादा मेरिटेरियस है, आई विल ऑल्सो गिव ए पार्ट ऑफ क्रेडिट टू हिज हिंदू पास्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, নিউজ নেষ্ট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলা-পোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়াংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ' আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, BK ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।